বাংলা 1279 সাল জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথি। পঞ্জিকা মতে ফলহারিণী কালী পুজো। মা ভবতারিণীর মন্দিরে যখন মহা সমারোহে সে পুজোর প্রস্তুতি চলছে, তখন ঠাকুরের ঘরে চলছে এক অন্য পুজো, যার মানে না বুঝেই দিনু পূজারী ঠাকুরের নির্দেশে একে একে আয়োজন করে দিচ্ছে সমস্ত উপাচার। प्रकृतिं परमां दयां वरदां नररूपधरां जनतापहरां शरणागतसेवकतोषकरीं प्रणमामि परां जननी जगताम्। ॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणश्रये गुणमये नारायणी नमोऽस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे। हे भक्तेर दुःख हारिणी देवी, विषण्ण हও মা, विषण्ण हও। नमोस्तुते ओम नारायणी नमोस्तुते ओम नारायणी नमोस्तुते ओम नारायणी नमोस्तुते। আমার যত সাধনা আমি যা বামনি মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি, তা আমি তোমায় সমর্পণ করলুম মা, সমর্পণ করলুম। हुं हुंकारेशवारूढे नीलनीदराजिते त्रैलोक्यमुखे दिव्ये कालिकायै नमोस्तुते। रक्तलीया महाघोरे मुण्डमाला विभूषिते खर्विलम्बोदरे घोरे कालिकायै नमोस्तुते। नवयौवन सम्पन्ने सगज कुम्भस्थाने वाणीश्वरी शिवे शान्ते कालिकायै नमोस्तुते।